السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں UNN24 نیوز۔ آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں سہیل خان۔ دیکھتے ہیں مجلس سیکریٹریٹ مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کرائے گی۔ صدر مجلس نے کہا کہ جس طرح وہ بابری مسجد کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اسی طرح تلنگانہ سیکریٹریٹ کی مساجد کی اسی مقام پر تعمیر کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کریں گے۔ دونوں مساجد کی تعمیر کے لیے نمائندگی کریں گے۔ چیف منسٹر کا کام ہے کہ مسجد کی تعمیر کا کام جلد سے جلد شروع کرے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے ایک وقت مقرر کیا جائے۔ ایک مسجد کو 1992 میں شہید کیا گیا تو ہم نہیں بھولے۔ سیکریٹریٹ کی مسجد کے اوپر یقیناً میں نے بیان دیا اور میرا ویڈیو بھی ہے، اور میں آج پھر آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تلنگانہ کے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کیے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اسی جگہ پر سیکریٹریٹ کی مساجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ہم چیف منسٹر سے ملاقات کریں گے، ان سے بات کریں گے اور ان سے یہی چیز کو ہم ان کے سامنے دہرائیں گے جو دہرائی جا چکی ہے۔ چیف منسٹر کا بیان آیا کہ انہوں نے ریگریٹ کا اظہار کیا، وہ وقتی اور صحیح بات تھی، مگر اب ہم چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کیے بھی ہیں کہ آپ کی حکومت کا کام یہ ہے کہ دوبارہ اسی جگہ پر اس مسجد کی تعمیر کا کام فوراً شروع ہونا چاہیے، اور آپ ہمارے کو ایک ٹائم بتا دیجئے۔ یہ نہ صرف میرا بلکہ تمام لوگوں کا ایک مشترکہ بیان اس میں دیا جا چکا ہے۔ آندھرا پردیش میں 105 سالہ ضعیف خاتون کورونا سے روبِ صحت ہو گئی۔ ایک ایسے وقت جب اس وبا سے متاثر ہونے والے اپنی امید کھو رہے ہیں، اس خاتون نے عزم اور ہمت کے ساتھ کورونا کا مقابلہ کرتے ہوئے دوسروں کے لیے مثال قائم کر دی۔ اس خاتون کی کہانی تمام کے لیے ایک جذبے سے کم نہیں ہے۔ ضلع کرنول کے پدا باڑہ خانہ سے تعلق رکھنے والی 105 سالہ بی مہنما اس مرض سے روبِ صحت ہو گئی اور اسپتال سے ڈسچارج کر دی گئی۔ وہ اس عمر میں بھی یوگا کرتی ہے۔ اس کے شوہر کی موت 1991 میں ہوئی تھی۔ اس جوڑے کو 8 اولادیں ہوئیں، جن میں 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ ایک بیٹے کی حال ہی میں موت ہوئی ہے۔ یوگا کے ساتھ ساتھ یہ خاتون اس عمر میں بھی گیان دھیان اور چہل قدمی کو ترجیح دیتی ہے۔ چہل قدمی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کے روبِ صحت ہونے کا راز اس نے یوگا چہل قدمی کو بتایا ہے۔ مسلمانوں کے دل و دماغ اور جب تک دنیا رہے گی تب تک بابری مسجد اور اس کی شہادت اور اس کے جانبدارانہ فیصلے کو ملت اسلامیہ یاد رکھے گی۔ سینئر ایڈوکیٹ نجیب علی کا بیان۔ اور مسجد کی شہادت میں ملوث قاتلوں کا عبرتناک انجام، اللہ کے انصاف پر توکل ہونے کا کیا اظہار، اور امت مسلمہ سے صبر و تحمل سے کام لینے اور دعوت دین برادران وطن میں عام کرنے کی تلقین۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بابری مسجد کا جو تعلق جذباتی مسلمانوں ہند کا بابری مسجد سے متعلق رہا ہے، وہ یقیناً ایک ایسا زخم ہے جو کبھی بھر نہیں پائے گا، اور مسلمان کبھی بھی بابری مسجد سے وابستگی کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا جذباتی لگاؤ بابری مسجد سے ہے، تھا اور رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے احساس میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یقیناً بابری مسجد کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی۔ گزشتہ 30-40 برس کے عرصے میں اس ملک میں بابری مسجد کے خفل شکنی سے لے کر بابری مسجد کے سانحہ شہادت تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اس میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں
मुख्तलिफ फसादात मुल्क भर में होते रहे, उसके नतीजे में हमारे कई नौजवान शहीद भी हुए, इमलाक हमारी तबाह हुई। एक बड़ी दास्तान है जो इस मस्जिद की तारीख से वाबस्ता है। हमने ऐसे भी इबरत के मंजर देखे हैं कि शहादत के अंदर मुलविस जो मुजरिम था उसकी नाश को तो कुत्तों ने खा लिया, और एक वो मुजरिम जिसने खुफल शिकनी करते हुए पहली मरतबा बाबरी मस्जिद को मंदिर में मतलब तब्दील करने के लिए कोशिश की थी, उसके जिस्म के चिथड़े उड़ गए। लेकिन इन सब हालात के बावजूद इन हालात में उम्मत मुस्लिमा को सब्र करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो हमारी सबसे अहम ज़िम्मेदारी है, एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी जिसके बारे में हम गफलत का शिकार हैं, कि उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो दावत दीन की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करे। इस मुल्क के अंदर अगर हम दावत दीन का काम करते, आबनाए वतन को इस्लाम की हक़ानियत से वाकिफ़ करवाते और अपने किरदार और अपने अखलाक के ज़रिए से उनके दिलों के जीतने की कोशिश करते, तो इस तरह के मसाइल हमें पेश ना आते। लेकिन इंशाअल्लाह अगर मुसलमान इस सिलसिले में दावत दीन की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे, सही इस्लाम को अपने किरदार के ज़रिए से बताएंगे और उनके इस्लाम से वाबस्ता करने की अमली तौर पर कोशिश करेंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह एक दिन वो ज़रूर आएगा जब हमारी ख्वाब की ताबीर बनेगी और जो मस्जिद जिन्होंने तोड़ी है अल्लाह उन्हें तौफीक देगा और उन्हीं के ज़रिए से इंशाअल्लाह काम होगा। और पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो इस तरह के वाक़ियात, जैसे अल्लामा इक़बाल ने कहा कि पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, इंशाअल्लाह अगर हम दावत दीन का काम करेंगे, आने वाले दिन इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर साजगार होंगे और अल्लाह उन्हें तौफीक देगा और उनके ज़रिए से काम लेगा। ये आज के इन हालात के अंदर ज़रूरत है कि हम इस बात को पेश नज़र रखें और इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर दावत दीन की अगर ज़िम्मेदारी को हम पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो फ़िरक़ा परस्ती का माहौल है ये ख़त्म होगा और एक साजगार माहौल पैदा होगा। और जैसे कि इक़बाल ने कहा कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। लेकिन हालात का तकाज़ा ये है कि आज हम इन हालात को महसूस करते हुए इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें और बरदरान वतन तक इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए हम कमर बस्ता हों और वो काम करें, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिन हमारे लिए ये ज़ख्मों को भरने का सामान करेंगे। सेंटर्स में प्लाज्मा बैंक के लिए एसआईओ ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को पेश की तहरीरी याददाश्त और कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक व आइसोलेशन सेंटर्स के क़याम का एसआईओ का पुरज़ोर मुतालबा और कोरोना मरीजों को सहूलत पहुंचाने की मांग। सीनियर कांग्रेस कायद और एआईटीयूसी कौमी सेक्रेटरी वेंकलू की मौत पर एनसीएसएफ आईएनटीयूसी सदर, शुगर फैक्ट्री श्रीनिवास और मोहम्मद अकबर नवाजुद्दीन, मिशाला स्वामी, नरसागौड़, गोवर्धन की जानिब से एक ताज़ियती तकरीब का एहतमाम किया गया और इलाके की आवाम ने वहां पर इस ताज़ियती तकरीब में शिरकत की और वेंकलू की तस्वीर पर फूल मालाएँ चढ़ाते हुए उनकी खिदमात को याद किया और उनकी खिदमात को भरपूर खराज अक़ीदत पेश की और इज़हार ताज़ियत की। సిఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో మా శ్రీనివాస్ ఐఎన్టీసీ ప్రెసిడెంట్, షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అందరం కలిసి ఒక సంతాప సభ, వెంకుల్ గారి సంతాప సభ పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే వెంకుల్ అన్న ఐఎన్టీసీ లీడర్, పార్టీలకు అతీతంగా ఆయన ప్రతి ఒక్కడు కార్మిక నాయకుడైన ప్రతి ఒక్కడు నాయకుడు, అలా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే స్పందించి
వాళ్ళకి న్యాయం చేరే నాయకుడు ఇవాళ లేడంటే చాలా బాధాకరం. అలా ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుని ఆశిస్తున్నాను.